औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के ग्लोबल डिफेंस की तरफ आने से पेशतर आपने अभी भी ग्लोबल डिफेंस सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया व्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा ग्लोबल डिफेंस व्यू को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसके अलावा 5 जो जहाज़ हैं जिनमें 3 राफेल और 2 दूसरे जहाज़ हैं उनके हवाले से जो पाकिस्तान का है, तो इस मौजू पे बात करेंगे कि इंटरनेशनली इस मौजू पे क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं इस वाक़े की अथेंटिसिटी के हवाले से। जनाब, इस स्ट्राइक में पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 3 राफेल, एक SU-30 और एक MiG-29 को निशाना बनाया है और उनको तबाह कर दिया है। अगरचे इंडिया इस सारे अमल से इनकारी है, तो अब ये बातें अब इंटरनेशनल मीडिया पर चली गई हैं और आज मैं आपसे बात करूंगा इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से इस मौजू पर वहाँ क्या डिस्कशन चल रही है। अब इवन खुद इंडिया के अंदर से सोशल मीडिया के ज़रिए कोई ऐसी पिक्चर्स सामने आ रही हैं जो इस हवाले से इस बात को तक़वियत देती हैं कि जो मामला हुआ है इसमें यकीनन कोई ना कोई ऐसा जहाज़ों के गिर जाने का एलिमेंट है। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जारी फिजाई जंग है ये इंतहाई पेचीदा है, लेकिन इस बात में बहरहाल एक चीज़ जो सामने आती है कि पाकिस्तान की जानिब से चीनी साख्ता PL-15 रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। अगरचे पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने 5 भारतीय त्यारे मार गिराए हैं, लेकिन हिंदुस्तानी हुकाम की तरफ से कम से कम कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिनसे 2 त्यारों की सामने है, लेकिन उनकी वजूहात उन्होंने नहीं बताई। इसी तरह एक फ्रांसीसी अहदेदार ने भी हिंदुस्तानी फिजाए के एक कीमती राफेल मल्टी रोल लड़ाका त्यारे के गिर जाने की तस्दीक की है। PL-15 के हवाले से कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और इतलात ये हैं कि मिसाइल के पुर्जे भारतीय रियासत पंजाब की शुमाल मशरक में वाक़ ज़िला होशियारपुर में गिरे हैं। ख़ास और मिसाइल बॉडी का एक हिस्सा जो रेडोम के फ़ौरन पीछे है, इसमें से एक सीरियल नंबर, एक छोटा सा दरवाज़ा सीक्रेट टेस्ट पोर्ट के तौर पर निशान लगाया गया है। इसी तरह एक और तस्वीर में PL-15 के मिसाइल के रेडार सीकर को दिखाया गया है जो फाल वगैरह फाल तरीकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अगरचे इस हथियार की शनाख्त किसी शक व शुबा के बगैर इस वक्त नहीं की जा सकती, लेकिन PL-15 के बारे में ये गालिब इम्कान है कि ये सारी तस्वीर PL-15 से हैं। अब ये वाज़ेह तो नहीं है कि आया इस मिसाइल ने इस हदफ ये जो जहाज गिरे हैं ये उसने किया है, लेकिन बहरहाल इस बात से हिंदुस्तान के अंदर PL-15 का मलबा का मिलना इस बात की तस्दीक तो करता है कि इस ऑपरेशन में PL-15 इस्तेमाल हुआ है। PL-15 बेसिकली चीन का रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है और इसका मकसद अमेरिकी साख्ता AI-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की कारकर्दगी का मुकाबला करना था। शुरू में इस मिसाइल को J-20 स्टेल्थ लड़ाका त्यारे में इस्तेमाल के लिए बनाया गया और इसके अर्ज को कम करने के लिए इसमें मखसूस क्रोपेटेड पंखे लगाए गए थे। बुनियादी तौर पर PL-15 एक ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर है जो 124 मील की रिपोर्ट करदा रेंज फराहम करता है। इसमें एक अहम खसूसियत 2 तरफा डाटा लिंक है जो लॉन्च करने वाले त्यारे को मिसाइल और मिसाइल के बारे में रहनुमाई की ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करता है ताकि लॉन्च करने वाले त्यारे को अपनी मालूमात फराहम की जा सकें। ताकतवर PL-15 मिसाइल ने अमेरिका को दूसरों के हवा से फिजा में मार करने वाले नए हथियारों की तैयारी शुरू करने पर मजबूर किया, खासतौर पर जो इनसे आगे बढ़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। अब इसी तरह PL-15 जो है चीन के लड़ाका बेड़े में पुराने PL-12 की जगह ले रहा है और PL-15E के नाम से एक बरामदी वेरिएंट भी पेश किया गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्सेनल में PL-15E के नाम से वेरिएंट शामिल है जिसकी रेंज जो है 90 मील है, लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान के पास ये भी कहा जाता है कि वो है जो चीन के इस्तेमाल में है। बहरहाल PL-15 इस वक्त JF-17 ब्लॉक 3 के साथ साथ J-10C में भी इंटीग्रेट हुआ है और पाकिस्तान के पास ये दोनों वेपन हैं। अगरचे भारत के पास मेटियोर जो है वो BVR एयर टू एयर मिसाइल है, लेकिन
جو کہ PL-15 کا ہم پلہ بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ PL-15 کی جو رینج ہے وہ میٹیور کے برابر تو ہے، لیکن یورپی میزائل ہونے کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں 3 عہدیداروں، مقامی خبروں اور عینی شاہدان کے بیانات کا حوالہ دیا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ کم از کم 2 طیارے بھارت و بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گر کر تباہ ہوئے۔ اسی طرح کی کچھ تصاویر میں ایک انجن کی تصویر بھی ہے جو فرانسیسی لڑاکا طیارے کی معلوم ہوتی ہے، جسے ابتدائی طور پر ہندوستانی فضائیہ کی رافیل یا معراج 2000 کے طور پر شناخت کیا گیا تھا، لیکن نوزل کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ پہلے آپشن یعنی رافیل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تصویر بھی گردش کری ہے جس میں رافیل کے ٹیل فن اور روڈر کے کچھ حصے کھیت میں پڑے دکھائی دے رہے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ پنجاب کا علاقہ بھٹنڈا ہے اور ملبے پہ سیریل نمبر BS001 ہے جو کہ سنگل سیٹ رافیل EH کے طور پر شناخت کی جاتی ہے۔ اسی طرح پنجاب کے گاؤں اقلیاں کلاں میں مقامی لوگوں کی جانب سے لی گئی ایک ویڈیو میں MBDA کا میکا ایئر ٹو ایئر میزائل اور اس سے منسلک میزائل لانچ ریل کی باقیات دکھائی دے رہی ہیں۔ میکا ایک ایسا ہتھیار ہے جو رافیل اور معراج 2000 دونوں سے وابستہ ہے، حالانکہ اقلیاں کلاں خاص طور پر بھٹنڈا ایئر فورس اسٹیشن سے صرف 12 میل کی دوری پر ہے، جہاں ہندوستانی رافیل طیاروں کی موجودگی کہا جاتی ہے۔ جب سے یہ تصویر گردش شروع ہوئی ہے، ایک نامعلوم فرانسیسی عہدیدار نے CNN کو تصدیق کی ہندوستانی فضائیہ کے رافیل طیارے کو پاکستان نے مار گرایا تھا، تاہم اس کے بارے میں انہوں نے مزید کوئی تفصیلات نہیں فراہم کی گئی۔ اسی طرح کچھ اور تصاویر ہیں جس میں روسی ساختہ 36DM انجیکشن سیٹ کی تصویر ہے جو بھارتی MiG-29 یا Su-30 میں لگائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ طیارہ بھارت کے جموں کشمیر کے ضلع رام بن میں گرا تھا۔ اس سے قبل خبر رساں ادارے راٹر نے خبر دی تھی کہ بھارت کا طیارہ نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر جموں کشمیر گر کر تباہ ہو گیا اور اس کا پائلٹ زخمی ہو گیا اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو ایک ہی پائلٹ 2 نشستوں والے Su-30 کی بجائے MiG-29 سے ہو سکتا ہے۔ یہ تمام پیش رفتیں، آس پاس کے دعوے، جوابی دعوے اس الجھن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو لڑائی کی گرمی سے نمٹنے کے دوران بہت عام ہے۔ لیکن اس مرحلے پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے ملوث ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر رافیل طیارے کی چینی ساختہ لڑاکا طیارے کے ہاتھوں گرائے جانے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان اور کسی حد تک چین کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہوگی۔ فضائی لڑائی میں ایک سادہ لڑاکا طیارہ بمقابلہ ایک زیادہ ایڈوانس لڑاکا طیارے سے یہ معاملہ کہیں اس سے آگے ہے۔ طویل مدت میں تربیت، گولہ بارود، نیٹ ورکنگ، ہوائی پیشگی انتباہ، الیکٹرانک جنگ، حکمت عملی اور بہت ساری فیکٹرز کامیابیوں اور ناکامیوں میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو امید آپ کو یہ پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔